أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye, maa wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛn na groupe in sanfɛ ni wagati in na, groupe Les Croyants, cɛ fara muso kan, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafinna farajɛ la, bɛɛ assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ araba la, juin kalo tile fɔlɔ san 2022. Bi ye araba ye, juin kalo tile fɔlɔ san 2022. Le mercredi 1er juin 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma Zulqaada. O tile fɔlɔ walima o tile filanan san 1443. An badenw, nin vocal in bɛna tali kɛ min kan, comme aw y'a titre ye ka ban, Ɲɔrɔ Mbuye ani Imam Mahamud Diko ani Mahi Watara a n'a ɲɔgɔnna caman, vocal in bɛna tali kɛ olu de kan. A bɛna tali kɛ u kan ka kun kɛ mun ye? Ka kun kɛ nin wagati laban ninnu na, kuma dɔw bɛ silamɛya kun kan. A ka kan an ka muminw ladɔnniya a la, o bɛ se ka u ta ni o bila dɔn a ko kun kan cogo min na. Sinon a ko in kɛla hakili la a bɛ taa semaine kelen ɲɔgɔnna na. Mais n ma sɔn ka girin ka kuma a la parce que ne kun bolo c'était une fausse affaire. C'est-à-dire ko tɛ ko n kan ka n yɛrɛ di ko min ma, ne kun b'a ye o kan kun na. Parce que ninnu ko dɔ tɛ ne ɲɛkɔrɔ koba ye quoi. Et puis o tɛ ne ɲɛkɔrɔ sɛbɛko yɛrɛ ye. A bɛ kan ka faamu wa? Donc o de kama ne ma sɔn ka n da don a la. Mais a bɛ ka ampleur min ta, n bɛna kuma a la ni diinɛ tɔgɔ ye. Ne tɛ kuma a la ni maa tɔgɔ ye. N tɛ kuma a la politique sira kan. Ne tɛ kuma a la droit sira kan. N bɛna kuma a la ni diinɛ de sira ye, ni diinɛ de tɔgɔ ye. Ustaz Berete, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 53. An badenw, a sɔrɔla mun sen fɛ? Hakili la semaine tɛmɛlen, ne ma fili jeudi de bɛ sɔrɔ, le 26 mai 2022, jeudi passé. Aw y'a faamu, alamisa tɛmɛlen, mai kalo tile 26 san 2022. Ne ma fili, a ko in kɛla o de sen fɛ. A kɛla sira min fɛ, jɛkulu dɔ bɛ kɛ ko forum de Bamako. Aw y'a faamu. Donc hakili la ko in kɛla o de sen fɛ. Mali karamɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ a kɛnɛ kan. An badenw, n y'a kanu ka dakuruɲɛ fila fɔ min kan, silamɛya kun kan toujours. A y'a faamu. Ne ta tɛ politique sira ye, ne ta tɛ a tɔgɔ de droit sira ye, ne ta ye silamɛya de sira ye. N bɛ kuma ni Ala kumakan de. A y'a faamu. Imam dɔ bɛ yen, Imam Mahamud Diko. Ale kun ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye, nka a bɔla a la bi. Sherif Usman Madana Haidara min kun ko Haut Conseil islamique tɛ silamɛya fɛn ye, ko faamaw ka fɛn dilanlen don k'ale mako ma jɔ o siège la. Ale Sherif Usman Madana Haidara de bɛ o président la bi. A ka kan an ka hakili lajigi, an ka diinɛ kana na kɛ kulonkɛfilɛni ye maaw bolo, dɔw bolo, ka kuma dɔw fɔ kunun ka tila ka na wale dɔ kɛ bi minnu ni kunun ta tɛ ɲɔgɔn ta, k'an k'an da jɛ a kan. Silamɛya t'o fɛn ye, n'i y'a kɛ a bɛ fɔ, kɛko de ye fɔko ye. N'i tɛ fɛn a kana fɔ, wa i b'a to yen. Sinon n'i y'a kɛ, Ala kɛn bɛ ka daw di, da minnu tigiw tɛ siran. Ala kɛn bɛ ka daw di, da minnu tigiw dusukun ti yɔgɔyɔgɔ a fɔli la n'i y'a kɛ. Donc o ye entre parenthèses ka Sherif Usman Madana Haidara hakili lajigi a ka o kuma in la. K'a fɔ Ala ye siège min di ale ma, o siège b'ale bɔ, ale mako ma jɔ o conseil islamique siège la. Mais an bɛ nɔ min na, o Sherif Usman Madana Haidara, o de ye o conseil islamique
ɲɛmaa ye an badenw ninnu b'an ka diinɛ kuma suli ten de à tout moment k'an ka diinɛ di a burujabaw ma k'an ka diinɛ di a juguw ma quoi u ka kuma yɔrɔ sɔrɔ silamɛya la wagati bɛɛ k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa de b'a fɔ cu bi sini ka tila ka cawale kɛ bɛɛ ɲɛna à la vue et au su de tout le monde au grand public mais c'est honteux ça an bɛ ka taa rythme min na a sera ninnu dɔw ka dabila sa an wuli ka jɔ kun ye o de ye trop c'est trop a bɛ kan ka faamu wa diinɛ ɲɛmaa n'a ma ɲɛ i ko n go i bɛ taa lahara de i da ye min fɔ ani i bɛ min kɛ ça doit être cohérent ça doit être compatible ça doit être harmonieux a kan ka ɲɔgɔn ta de et non dire le contraire ou bien faire le contraire de ce qu'on avait dit i ye min fɔ ani i bɛ min kɛ n'olu ye ɲɔgɔn jɛn don diinɛ ɲɛmaaya bɛ min e bɛ fɛ ka mun fɔ diinɛ ɲɛmaa ma o la k'a bɛ min fɔ a n'a tɛ min kɛ tɛ kelen ye wa o ye kalo ye e de ta y'a la zéro ye sinon diinɛ ɲɛmaa bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ ça doit être cohérent n'est-ce pas an badenw ancien président du Haut Conseil islamique Mahamoud Dicko a ye kuma dɔ de fɔ o forum kɛnɛ kan le 26 n'est-ce pas ne ma fili le 26 mai 2022 mais ni masakɛ nɛni ci donn'i da n'est-ce pas ni masakɛ n'o nɛni ci donn'i da e min ye ciden ye n'i sera kuma in fɔyɔrɔ la fɔcogo de b'a la nka a donn'i da cogo min na n'i ko i bɛ taa lase o lasecogo la min ye masakɛ nɛni ani e min taara ci lase n'i ma jija masakɛ n'aw bɛɛ kɛ kelen sabu i kɛlen ka ci lase k'ale yɛrɛ nɛni an badenw ani min ye ci don i da hakili la n'i ma jija n'aw bɛɛ kɛ kelen n'est-ce pas a ye kuma minnu fɔ ye ne tɛna fɔ n bɛna fɔ ale ta fɔcogo la a t'i n'a fɔ ko ne bɛ siran a y'a fɔ minnu ma o tɛ dɛ a y'a fɔ président ma walima k'a fɔ premier ministre ma ou bien k'a fɔ maa wɛrɛ ma a t'i n'a fɔ ne bɛ siran o ɲɛ siran tɛ mais la sagesse que j'ai en matière de communication ne me permet pas vraiment de répéter exactement comme ça a été dit kuma dɔw bɛ fɔ cogo dɔw la nin don nin tɛ o a fɔla fɔcogo min na k'a fɔ o fɔcogo kelen na o man di ne ye parce que n'i y'a fɔ fɔcogo kelen na c'est comme min y'a fɔ ani e aw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye o la n'i ma jija i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na donc kuma minnu de don aw kan ka sɔrɔ a y'a kuma mɛn ka ban donc sur cette scène là il a eu à traiter certains Maliens d'arrogants, n'est-ce pas? Et également certains étrangers, on peut dire, c'est-à-dire la communauté internationale, il a eu à la traiter parfois d'orgueilleuse, n'est-ce pas? Auquel a ka terme ye tuma min na a ye maliyɛn dɔw an b'a fɔ ten a ye maliyɛn dɔw walima mɔgɔ dɔw ta Mali la o tɔgɔ ma k'olu traiter d'arrogant bɛ i n'a fɔ n'i ko maa yaadalen maa kafalen n'est-ce pas maa yaadalen maa kafalen a y'o kumaw fɔ o kɛnɛ kan ensuite jamana wɛrɛ minnu ni Mali bɛ ɲɔgɔn na a y'o jamana maa dɔw traiter an bɛ se k'a fɔ ten o fɔcogo la comme d'orgueilleux i n'a fɔ n'i ko c'est-à-dire maa yaadalen encore ou bien maa kafalen n'est-ce pas ou bien maa min bɛ a yɛrɛ bonya par exemple i y'a faamu wa an badenw n bɛ fɛ k'a fɔ fɔcogo min na nin ye o ye pour que aw b'a faamu a ye kuma min fɔ a bɛ kan ka faamu wa donc bref kuma laɲini ye min ye a bɛ kan ka kuma mɔgɔ minnu bɛ jamana marali la bi là où nous sommes mercredi 1er juin 2022 ani o ni maa wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na an badenw a ka kuma tun bɛ kan ka boli olu de kan donc ale mana min fɔ u ma ye o y'u damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ye n'a ye dirigeants traité fɛn o fɛn ye ne tɛ dirigeant ye a ye minnu traité donc a bɛ ale ni olu de ɲɔgɔn cɛ communauté internationale n'a ye olu fana traité cogo min na a bɛ olu de fana n'o ɲɔgɔn cɛ mais il a parlé d'arrogance et d'orgueil c'est-à-dire qu'il a qualifié les uns d'orgueilleux et les autres d'arrogants n'est-ce pas an badenw o y'ale ka qualification ye o b'ale de intéressé mais ne ka kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ a kɛlen ka nin fɔ mun nana kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɔla k'a ka kuma nangari a bɛ kan ka faamu wa diinɛ ɲɛmɔgɔ bɔla k'a ka kuma nangari o kɔrɔ jumɛn ye n'i ye ɲɔrɔn buye ta par exemple le lendemain 27 mai voilà le vendredi 27 mai 2022 c'est-à-dire que ko in kɛra don min na o dugusajɛ juste ɲɔrɔn buye ale fana bɔla ale kumana donc an bɛ ale ka vocal bila a la Mahamudu Dicko ta tun bɛ yan mais pour que vocal kana janya kojugu
an b'a essayer ka tigɛ tigɛ cogoya dɔ la ka an ka ɲɔrɔn buye ta bila a la ka filɛ donc n'an tilala ni min bɛ yen an bɛn'o fɔ ɲɔgɔn ye inshallah. An b'a essayer k'o bila a la n'an tilala ni commentaire min bɛ n bolo an bɛ o commentaire fara kan inshallah. bi juma in na ko kumaw ma kɛ kelen bi juma in na mɛ kalo tile 27 yɔrɔ sirifukɛ a ka fidèle olu ɲɛkɔrɔ k'a y'a jira k'a fɔ jamacɛla fanga in ale ka dɛmɛ a n'a ka senkɔrɔma tintin o b'a maraba ninnu ye wa a b'a ɲini a ka kanuba bɛɛ fɛ u ka jamacɛla fanga in u senkɔrɔma tun a k'u mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan k'u k'u senkɔrɔma tintin a ko wa o bɔlen fana kɔfɛ ko anw ka ni maraba ninnu k'u bonyanen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababuya kɛ u bɛ ka fanga minɛ cogo min na a ko jamana si tɛ yen a ka di mun ye i ka maloya walima i ka kɛ jamana kuntan ye diɲɛ kɔnɔ ko fɛn mun bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ la setigi jamana wɛrɛ ko ka na e kunna ka na sagona kuma f'i ye ka sagona ko k'i la k'i bila a dɔngɔ kɔnɔ n'o m'a fɔ i ka wuli ka bɔ yɔrɔ min na e tɛ se ka wuli ka bɔ ko man di jamana si ye ko jamana nafolo mana k'a bolo cogo cogo o jamana mana kɛ jamana kodɔnna ye cogo cogo o mana kɛ jamana setigi ye cogo cogo ko a man di jamana si ye i ka bila jamana dɔ kɔni ka boloya kan n'a tɛ k'i tɛ se ka foyi kɛ buye ko ale buye ale ka position k'o ye intact de ye a ti falen ko nin dirigeant ninnu ko k'a sɔrɔ o kɔni bɛ ka mali danbe ani malidenw ka hɔrɔnya k'o segin u ma ko ale b'u kɔ Sherifu Buye de Ɲoro a y'a jira k'a fɔ ko malidenw ko maliden kun lamaloyala diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa ko fɛn mun ye an ka marabaw ye k'olu de kun y'a kɛbaa ye a ko nka bi an ka jamana fanga mun b'a kɔnɔ bi ko finitigilakaw ka fanga de don k'o kɛlɛmɛ sababu ye ka jamanadenw ka hɔrɔnya a n'a danbe ani mali ka maliya k'o segin an ma ko o de kama ale b'a fɔ tuguni k'a fɔ a ka dɛmɛ a ka senkɔrɔma tintin a n'a ka kɔkɔrɔma don k'o bɛ cɛmancɛla fanga maraba ninnu ye wa k'a b'a ɲini a ka kalandenw fɛ a kanubagaw fɛ ko an ka jɛ ka senkɔrɔma tintinin k'o ta ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga in ma fɛn mun ye ɲɔrɔn sirifukɛ ye nin kɛra ale ka wele dakan ye bi ma ɲana bangoni fana i baara kɛ yen fana ko fɛn kɛra dɛ ala ka sabu ɲa amin mari ngaro k'a fɔ ni ye diɲɛ tarikuw fana ta k'a lajɛ diɲɛ fana ça a toujours été comme ça kosɛbɛ an badenw pour que vocal kana janya kojugu n ye nin bila la dɔrɔn parce que silamɛya sira kan man di ne ye ka kuma ka taa sɔrɔ prévu tɛ a la quoi ça j'ai horreur de ça au man di ne ye moi je ne fais pas ça mais n bɛ segin a kan la qualification que Mahamoud Dicko a faite vis-à-vis des dirigeants ainsi que la communauté internationale, ça, je suis pas du même avis que lui. Hein. Si j'ai répété ce qu'il a dit, ça ne veut pas dire que je suis pour ce qu'il a dit. J'ai seulement répété pour que ça serve de preuve. S'il a eu à qualifier ou à traiter les dirigeants d'arrogants, ça c'est son point de vue, ça ne me regarde pas, ça, je ne suis pas du même avis. Ce n'est pas par crainte ou par peur. Parce que j'ai en tête que ni mama ni y'a tigi traité arrogant ou bien orgueilleux lahara koni hakila kiti bala n'a tara sɔrɔ i ye min fɔ ni can don walima ni can tɛ tu seras jugé en fonction de ce que tu as dit i bɛ kan ka faamu donc aw bɛ ne faamu ka taa o sansi fɛ ne tɛ siran a ye min fɔ ko ka segin a kan ne tɛ siran o ɲɛ mais ne bɛ siran min ɲɛ ni ne ye maa traité arrogant ou bien orgueilleux donc c'est que sûr quand même je l'ai qualifié de quelque chose là n'est-ce pas mais n'an sera lahara n'a tara sɔrɔ o tɛ est-ce que ne bɛ se o doni kɔrɔ wa est-ce que ne bɛ se o responsabilité kɔrɔ ala kɔrɔ wa ne bɛ siran o yɔrɔ dɔrɔn de ɲɛ sinon président ɲɛsiranya tɛ ministre ɲɛsiranya tɛ jamais et encore moins a bɛ kan ka faamu ne ka kuma bɛɛ b'o de kan s'il les a traités d'arrogants ça c'est son affaire à lui moi je ne me mêle pas dans ça ne t'es intéressé au là et je suis pas du même avis a bɛ kan ka faamu désavouement total n'a tɛ côté kelen o la a y'o nɛni min kɛ ou bien a y'o qualifié min kɛ o y'ale ka ko ye ne n'a tɛ fan kelen o la a bɛ kan ka faamu la même chose il a eu à traiter la communauté internationale d'orgueilleuse ça c'est son avis à lui désavouement total également je ne suis pas du même avis que lui n seginna kan ten dɔrɔn pour que a b'a faamu cogo min na mais ani ne ka point de vue tɛ kelen ye o la o y'ale ka ko ye parce que n'i y'a traité orgueilleux n'an sera lahara min de don i bɛ taa kiiri tigɛ ne tɛ se n ta kungo kɔrɔ lahara donc ne tɛna n sen don a la aw y'a faamu wa n badenw
aw bala ka ɲɔrɔn buye fana ta commentaire mɛn nin tɛ a yɛrɛ kumakan ye dɛ mais information minnu bɛ di radio la n'o ye Don Kibaru ye nin ye o information dɔ de ye n'est-ce pas o information y'a yira Mahamudu Diko kɛlen ka nin fɔ marabagaw ma n'o ye les autorités de la transition a kɛlen ka nin fɔ u ma ainsi que à la communauté internationale donc ɲɔrɔn buye ale fana bɔla k'a yira ko ale bɛ autorité de la transition ale b'o soutenu wa ale b'a ɲini a ka mɔgɔw fɛ fana o ka o soutenu est-ce que a bɛ kan ka faamu donc ale buye bɛ transition kɔkɔrɔma don wa ale b'a ɲini Amaliti n'o y'a ka mɔgɔw ye o ka transition in fana soutenu n'est-ce pas o ye ɲɔrɔn buye ka côté ye n'an bɔra yen Mahamudu Diko ta fana kɔfɛ Imam Mahi Ouattara n y'ale fana ka kuma dɔw mɛn par rapport c'est-à-dire pouvant être qualifié de réplique vis-à-vis de l'intervention de l'imam Mahamudu Diko. Donc Mahi Ouattara fana bɔla ale ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ mais Mahamudu Diko tɔgɔ mɛn a da mais a bɛ fɔ bamanankan na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔsogo ma mais i tɛ fili i niyɔrɔ kuma ma ni kuma dɔ bɛ kan ka fɔ i kun kan hali ni tɔgɔ ma ta i b'a dɔn i ko don n'est-ce pas ale y'o intervention qualité dɔ kɛ k'a essayer ka kuma Mahamudu Diko ka bɔli la ko ni maa min k'a bɛ cun ni o ye nin sen na k'o bɛ cun o tigi nɔfɛ ensuite a ye kuma caman wɛrɛ fɔ mais n tɛna nin bɛɛ bila a la pour que vocal kana janya kojugu n'an bɔra yen Cherif Ousmane Madani Haidara il me semble que le même vendredi le lendemain de l'intervention de Imam Mahamudu Diko lui il a eu à intervenir dans sa mosquée également lors de son sermon de vendredi a y'a faamu ale fana ka kutuba la ou bien wagati dɔ la je sais pas au lendemain vendredi il a eu également à intervenir a bɛ kan ka faamu an badenw Imam Mahamudu Diko ka point ye min ye ale ni transition maaw tɛ fankelen ɲɔrɔn buye ka point ye min ye ale ni transition maaw bɛ fankelen Mahi Ouattara ka point ye min ye ale ni transition maaw bɛ fankelen Haidara ka point ye min ye nin yɔrɔ in na a y'a yira ale ni a tɔgɔ di transition maaw o bɛɛ bɛ fankelen donc ça veut dire quoi 3 contre 1 an ye min yira aw la sisan ɲɔrɔn buye a tɔgɔ di Imam Mahi Ouattara ani comment dirais-je Haidara a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ côté dɔ la n'o de ye ka transition ka kɔkɔrɔma don mais min ye Imam Mahamudu Diko ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman karamɔgɔ kunda olu ye c'est-à-dire ils sont pas pour la transition maintenant qu'est-ce qu'on a remarqué on a remarqué maintenant deux groupes a ye n ka kuma faamu ye an bɛ kan ka na ne yɛrɛ ka thème nɔfɛ n'i y'a ye ne taara munumunu fɔ yɔrɔ jan dɛ c'est pour que vous puissiez comprendre comme je le veux n bɛ fɛ a b'a faamu cogo min na k'a faamu ten sinon ne tun bɛ se ka pan nin bɛɛ kan parce que ne ɲɛ tɛ nafabala ninnu na ne bolo quoi Imam Mahi Ouattara ka kuma o Imam Mahamudu Diko ka kuma o ɲɔrɔn buye ka kuma o ni si intérêt tɛ ne kan ni si intérêt tɛ diinɛ kan nin yɔrɔ in na mais n'i y'a ye ne seginna kan c'est pour que ça serve de soubassement pour que ça serve de fondement et de preuve a y'a faamu an kana na kuma ka sɔrɔ preuve t'a la n t'o fɛ maintenant kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ anw y'a ye k'a fɔ ninnu faralen de don n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ an b'a dɛmɛ an b'a kɛlɛ n t'a fɛ a ko man di ye n b'a fɛ a ko ka di n ye donc maintenant a kɛla jumɛn ye a kɛla division de ye o dama ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kuma bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de kan sinon Imam Mahamudu Diko ye nin fɔ transition ma o walima ye nin fɔ communauté internationale ma o ye Imam Mahamudu Diko kungo ye ne ka foyi tɛ o la maintenant a bɛ ne intéressé yɔrɔ jumɛn ye Imam Mahamudu Diko ye imam de ye Imam Mahi Ouattara ye imam ye Haidara ye imam ye ɲɔrɔn buye ye imam ye o n'a ɲɔgɔnna caman nin ye n ye da se minnu ma nin ye olu ye a bɛ kan ka faamu wa n ma n da se minnu fana ma olu fana bɛ yen bɛɛ n'i ka point don mais a mana kɛ cogo o cogo point ye fila de ye ou bien saba ɲɔgɔnna point fɔlɔ groupe fɔlɔ o ye maaw ye minnu ko bɛ transition dɛmɛ groupe filanan o ye maaw ye minnu ko u tɛ transition in fɛ groupe sabanan o ye maaw ye minnu ko u b'u yɛrɛ minɛ est ce que y'a faamu an badenw sisan an bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ sisan parce que ninnu diinɛ ɲɛmaa ninnu Imam Mahi Ouattara Imam Mahamudu Diko Cherif Ousmane Madani Haidara ani ɲɔrɔn buye ninnu de y'an ka ne m'a fɔ olu dama de don mais kuma bɛ olu de kan bakurubala bi parce que olu de ta preuve bɛ ne bolo mais hali olu ta kɔfɛ karamɔgɔ caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ nin kɛlɛ in na n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ kɛlɛ karamɔgɔ caman de bɛ yen Bamakɔ ka taa se Mali yɔrɔ wɛrɛ ma o sen b'a kɛlɛ in na mais ni min ta preuve t'i bolo i tɛ se ka kuma o kan ka taa yɔrɔ jan ninnu mɔgɔ 4 de ta preuve bɛ n bolo wa n bɛna kuma ninnu mɔgɔ 4 kan ani a bɛ se ka tali kɛ maa bɛɛ kan maa min y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ karamɔgɔ kunda
ni yɔrɔ nan kan tɛ politiquement ma ni yɔrɔ nan kan tɛ société civilement kan bɛ précisément ceux qui se disent des guides religieux maa minnu ko k'u ye diinɛ ɲɛmaaw ye kan bɛ olu de ma ni yɔrɔ na précisément ala ka cikan de don k'a lase u ma a bɛ kan ka faamu wa an badenw ɲɔrɔn buye Sharif Ousmane Madani Haidara Mahi Watara Imam Mahamoud Diko précisément a bɛna tali kɛ olu de kan ka caya parce que olu de ta preuve bɛ ne bolo an ye mun jateminɛ anw y'a ye ninnu tola ni kɛlɛ de la an badenw n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ a ma daminɛ bi politique ko kɛlɛ ninnu bolo a ma daminɛ bi a daminɛna depuis a mɛnna bi ko tɛ n'est-ce pas ni cɛkɔrɔba ninnu ani ni diinɛ ɲɛmaa ninnu an ka diinɛ tola ninnu de bolo ni lahalaya la fo ka taa an ka diinɛ mako sa k'a bɛn k'a toli k'a yɛrɛkɛ au lieu o ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ bɛ se ka jɔ cogo min na o bɛ ye kɛlɛde la kɛlɛ min ni a bɛ n'a fɔ ɲin tan ka gɛsɛko kɛlɛ ɲin tan ka gɛsɛko kɛlɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye ɲin t'i da ne hakili la i da man ka ye gɛsɛko kɛlɛ la nka o tɛ ninnu ta la dɛ ninnu m'a fɔ k'olu ye diinɛ ɲɛmaaw ye k'olu sen man ka ye politiko kɛlɛ la o ma kɛ ninnu ta ye ninnu m'a fɔ k'olu ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu man kan tɛ ka ye kɛnɛ kan n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ a bɛ se ka na ni fitinɛ ye a bɛ se ka na ni farafarali ye a bɛ se ka na ni balawu ye a bɛ se ka na ni jamana ci ye ninnu ma miiri o la o ma miiri a la k'a fɔ n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ o bɛ se ka na ni farafarali ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka na ni kɛlɛ ye fo ka taa se balawu ma silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu ma miiri o la dɛ à tout moment i b'a ye o bi bɔ de n bɛ transition soutenu n tɛ transition fɛ à tout moment comme si leur mission principale ou bien leur fonction principale c'est de soutenir ou non la transition a bɛ kan ka faamu wa donc il faut qu'on les mette sur les rails il est temps que an ka ninnu bilasira quoi parce que an ka diinɛ mɛnna o bolo tan o y'an ka diinɛ haliki k'an ka diinɛ mako sa an badenw ne ka kuma bɛ min nɔfɛ an bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ parce que o de ye ne ka base ye ne bɛ kuma i ye aw caman bɛ ne dɔn ni o ye ne tɛ kuma n kun fɛ n'est-ce pas an bɛ taa kuranɛ de kɔnɔ an ka taa lajɛ comme déjà que ninnu farafarala ka ban Sharif Ousmane Madani Haidara ani Mahamoud Diko olu ka hakilina tɛ kelen ye bilen a tɔgɔ de transition kun kan n'est-ce pas Mahamoud Diko ani Mahi Watara olu ka hakilina tɛ kelen ye bilen transition kun kan Mahi Watara a tɔgɔ de Mahamoud Diko ani ɲɔrɔn buye olu fana ka hakilina tɛ kelen ye transition kun kan mais an badenw kuranɛ ye mun fɔ anw ye yala ninnu alimami ninnu ye hakilinaw jɛnjɛn diinɛ de kama wa ou bien o hakilina jɛnjɛn de politique de kama an bɛ taa ye k'a fɔ o ka hakilinaw ye ɲɔgɔn jɛ diinɛ kama tɛ dɛ mais politique kama fɛn min ta b'u ye pepewu a bɛ kan ka faamu wa an ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 3 verset 102 103 a faamu wa allons dans le Coran chapitre 3 verset 102 103 kuranɛ suran 3 aya 102 ka taa bila aya 103 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Traduction en français, chapitre 3, verset 102, 103. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Traduction en anglais, chapter number 3, verset 103, verset 102 and 103. O believers, fear God as he should be feared, and do not die, but submitting to him, and hold on firmly together to the wrath of God, and be not divided among yourselves. Ambadung Qur'an Surah Saba aya 2 and aya 7. Ala ko hey aw mu'minu aw liman yajun ay stran ala nye comme stran kan ga ke ala nye cogo min na waw kana safiu fa ka taa sɔrɔ aw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fa ka taa sɔrɔ aw ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ fana aw kana sɔn ka farafara aw kana sɔn
ka fara aw kana sɔn k'a yɛrɛ tila aw kana sɔn a ka kɛ groupe caman ye. Ne soyez pas divisés, soyez uniques, soyez réunis, soyez unis. Aw kana fara aw kana tila. Hey, Ebe Mahamoud Diko fait, Mahamoud Diko fait, moi je ne parle pas de ça. Ebe Imam Mahi Ouattara fait, Imam Mahi Ouattara fait, moi je ne parle pas de ça. Ebe président fait, président de la transition Ebo fait, moi je m'en fous de ça. Ebe premier ministre fait, moi je m'en fous de ça. Ebe Nyorambou fait, moi je m'en fous de ça. Et quand on fait moi, même pas comme minao. Yala ala ye monde fo anw ye yan. Ko mu'minu ay ke groupe kelen aw kana fara aw kana kɛ jamakulu. N'aw fara la, a bɛ se ka na ni fitna ye, a bɛ se ka aw affaibli, a bɛ fanga bɔ aw la. Ni e ko e bɔla k'a yira public k'i bɛ transition soutenu, dɔ in fana bɔla k'a yira public ale tɛ transition fɛ, aw maa fila bɛɛ ye alimami ye. Yala o, a bɛ kɛlɛ de don aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? A bɛ juguya de don aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? A bɛ aw ba ɲɔgɔn na de wa? Ou bien a bɛ aw kanu don ɲɔgɔn na de? Ce qui est sûr, Nyorambouye, n'i bɔla k'a yira kɛnɛ kan k'i bɛ transition soutenu n'i ka maaw, Mahamoud Diko, n'aw bɔla k'a yira kɛnɛ kan k'aw tɛ transition soutenu, aw ni Nyorambouye ka maaw hakili yɛrɛ b'a dɔn a yɛrɛ ma k'aw tɛ se ka bɛn o kan kan bele, c'est pas possible. Parce que déjà, les idées sont divergentes, elles ne sont pas convergentes. Hakilinaw ma kɛ kelen, aw tɛna se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o la. A bɛ se ka na ni balawu ye, a bɛ se ka na ni kɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Yala ala ko a ka dabila wa ala m'a fɔ a ka dabila de? Ɲininkali de don quoi, c'est une question. Piɲɛ tɛ ne da la dɛ. Ne ta ye kuranɛ de. Ala ye min fɔ, kira ye min fɔ. N'i bɛ fɛ ka kuma, i bɛ na ni dalilu de ye, preuve du contraire. Mais popa kan caman bɛ fɔ yɔrɔ caman na, a tɛ se ka fɔ ne fɛ yen dɛ, ça peut pas se dire chez moi. Ne ta ye droit direct. A bɛ kan ka fɔ moi, mais k'i ta piɲɛ maa kɔfɛ, i bɛ président fɛ, walima i bɛ Mahamoud Diko fɛ, ou bien a donna ta bɔla tan, ça n'engage que toi. An mako bɛ min na, an mako b'an ka diinɛ can de la. Mahi Ouattara, e ni Imam Mahamoud Diko, aw hakilina tɛ kelen ye. Mun kama aw m'a fɔ ala ko? Mun kama aw m'a fɔ ko kuranɛ ko? Mun kama aw m'a fɔ silamɛya ko? Dɔrɔn e bɛ transition fɛ, dɔ in tɛ transition fɛ. Mahi Ouattara, ne bɛ ɲininka o. Ala y'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn k'i ka bɔ k'a fɔ maaw ye k'i bɛ transition de soutenir. E k'o yira ne na kuranɛ kɔnɔ ani kira kumakan na tan. Cɛ, vous faites la honte totale de cette religion là. Aw y'an ka diinɛ ye, a y'a malo quoi. A y'an ka diinɛ ye, a y'a buruja. Trop c'est trop, vous nous emmerdez vraiment. Bɔ i k'a yira kuranɛ kɔnɔ ala ko yɔrɔ jumɛn k'i ka bɔ k'a fɔ maaw ye k'i bɛ transition de soutenir. O bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn? O bɛ silamɛya yɔrɔ jumɛn? Mahamoud Diko, kuranɛ yɔrɔ jumɛn de ye ala y'a f'i ye k'i ka bɔ k'a yira k'i tɛ transition soutenir ou bien k'i ka bɔ k'o traiter d'arrogant? Ne bɛ fɛ i k'o de fɔ n ye kuranɛ kɔnɔ mɛnɛ. Il est où? Nyorambouye, ala y'a f'i ye yɔrɔ jumɛn k'i ka bɔ k'a yira public k'e n'i ka maaw k'a ka transition soutenir? Transition tɔgɔ kuranɛ kɔnɔ k'aw ka soutenir Assimi Goïta ka maaw. A y'o yira ne na kuranɛ kɔnɔ Nyorambouye e n'i ka maaw. Cherif Ousmane Madani Aidara, a bɛ min? A tɛ yen. N'a dun tɛ yen o, aw dun kɛ kun k'an ka diinɛ buruja, k'an ka diinɛ maaw kɔ don ɲɔgɔn ma, ɲɛmaaw ma se ka bɛn, kɔmaw bɛ se ka bɛn wa? Kɔmaw bɛ kan ka ɲɛmaaw de lajɛ. Mahamoud Diko kɔmaw bɛ kan ka Mahamoud Diko lajɛ. Nyorambouye kɔmaw bɛ kan ka Nyorambouye de lajɛ. Cherif Ousmane Madani Aidara kɔmaw bɛ kan ka Cherif Ousmane Madani Aidara lajɛ. Ni ɲɛmaaw bɛnna, kɔmaw bɛ bɛn, olu bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Nka ni kɔmaw y'a ye ɲɛmɔgɔw ma se ka bɛn, o bɛ mun kɛ? O bɛ ɲɛmɔgɔw de suit ka kɛlɛ kɛ. Ni Mahamoud Diko kɔmɔgɔw y'a ye ko Mahamoud Diko ni Haidara man di, Mahamoud Diko kɔmaw ni Haidara kɔmaw tɛ se ka bɛn, c'est pas possible parce que u bɛ k'u kunkolow de lajɛ, kunkolow man di. O dun bɛ kɛnɛ kan, dɔ bɛ bɔ k'a fɔ cu, dɔ bɛ bɔ k'a fɔ ca. Et puis ala ko tɛ dɛ, n'a kun sɔrɔla ko ala ko don, an badenw a bɛ kun mɔgɔ fɛ quoi. N'a sɔrɔla ko nin ɲɔgɔn sɔsɔ in, dɔ ko ala ko tan, dɔ ko ayi ala ma fɔ tan, ala ko tan. Bon silamɛya la o tɛ kojuguba ye parce que o bɛɛ ko ala. Mais ayi, e tɛna mɛn ko Haidara ka mɔgɔw ko ala ko tan, ko Diko ka mɔgɔw ko non ala ma fɔ tan, ala ko ten de. Ayi. E tɛna mɛn ko Nyorambouye ko ala ko tan, ko Mahi Ouattara ka mɔgɔw bɔla ko non ala ma fɔ tan, ala ko ten de. Ayi. I bɛ min ye transition soutenue, Assimi y'a don tan, Choguel y'a bɔ tan, nin kɛla tan, nin kɛla tan. Mais vous faites la honte nationale, vous faites la honte totale de cette religion. A y'an ka diinɛ malo. A y'an ka diinɛ malo. N'aw tɛ se a ye da ninnu tugu sa, dɔ kɛla. N'aw tɛ se k'an ka diinɛ jɔ, a y'a dabila, dɔ kɛla. Mais walahi, ci wɛrɛ kan ka ye aw la min tɛ nin ye quoi. An bɛna don kuranɛ de kɔnɔ k'a détail di aw ma. A ye n lamɛn dɛ. Ci wɛrɛ kan ka ye Mahamoud Diko la
min tɛ coup d'état kɛ ye ci wɛrɛ kan ka ye Mahamudu Diko la min tɛ n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ ye Mahi Watara ci wɛrɛ kan ka ye i la kuranɛ kɔnɔ min tɛ i bɛ transition soutenir ye Ɲɔrɔn Buye ci wɛrɛ kan ka ye i la kuranɛ kɔnɔ min tɛ i n'i ka maaw ka Asimi soutenir walima ka Choguel soutenir ne b'aw ɲininka o aw y'a mɛn don jumɛn ne da ko groupe les croyants a ye transition soutenir a ye kɛ Asimi fɛ a kana kɛ Choguel fɛ ou bien a ye kɛ Choguel fɛ a kana kɛ Asimi fɛ ou bien a y'a don tan a y'a bɔ tan a y'o mɛn ne da moi je me reconnais guide religieux je me connais homme religieux ne bɛ n place de dɔn quoi i bɛ kan ka faamu wa hey sogo bɛ tobi daga min kɔnɔ ni biyɛn y'a yɛrɛ sɔrɔ yen hakili la ale tobi ko na juguya dɛ parce que n'a bilara k'a ka sogo kɔni kɔnɔ a na dɔ kɛ tobili la mɔgɔ pilasi n'i y'o diɲɛ ka ban i y'a dɔn a bɛ gɛlɛya bɛɛ n'i pilasi de don bɛɛ kan ka to i pilasi de la mais n'i panna ka bɔ i pilasi la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni bakɔlɔni y'a yɛrɛ ye suruku gɛrɛn kɔnɔ a na bɔ i da k'a ma bɛn donc bref ne bɛ n pilasi dɔn déjà an bɛna lajɛ kuranɛ kɔnɔ baara jumɛn de bɛ diinɛ ɲɛmaa la de yala ala ko diinɛ ɲɛmaa ka bɔ k'a fɔ maaw ye k'a bɛ transition soutenir wa o bɛ min o tɛ yen kuranɛ chapitre 5 verset 44 kuranɛ suran 5 aya 44 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko dernier paragraphe laban yɔrɔ verset in laban yɔrɔ kuran verset in laban yɔrɔ chapitre 5 verset 44 kuranɛ suran 5 aya 44 ala ko cogo di ala ko waman a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim waman lam yahkum biman anzalallah fa ulaika humul kafiruna. Traduction en français, chapitre 5, verset 44, dernier paragraphe. Et tous ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Traduction en anglais, chapter number 5, verset 44. And those who do not judge by God's revelations are the disbelievers indeed. Alako. Jamakulu ma kitini ale ala ka jigilin o jamakulu de kafiru yi ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre les voilà les mécréants ibo koro do wa qur'ana ba on bolo qur'ana be imam Mahamudu Diko bolo qur'ana be Mahi Watara bolo qur'ana be Cherif Ousmane Madana Haidara bolo qur'ana be Ɲɔrɔn Buye bolo comme nya fiye cogo mina kuma be kan ka bolo de kan bi mais olu dɔrɔn tɛ dɛ dɔnniba o dɔnniba dinɛ ɲɛma k'i yɛrɛ ye ninnu cɛla aw bɛɛ de ko don maa ba bɔ maa la tout le monde ab kan ka faamu ala ko o kuranɛ min bɛ u bolo o kuranɛ min bɛ anw bolo cɛ o cɛ muso o muso i ma ye ka kiiti tigɛ ni kuranɛ i ye kafiri de y'a kun kelen ab kan ka faamu imam Mahamudu Diko i n'i ka jama comme aw ko fanga b'aw la aw bɛ coup d'état kɛ président na a bɛ président dɔ bɔ yen a bɛ na dɔ ye n'o président in nana a ye min bɔ yen ni dɔ wɛrɛ nana a b'a fɔ k'a t'o fɛ bilen n'est-ce pas o fanga b'aw la a ye bɔ an ka taa boulevard de l'indépendance la o fanga b'aw la a ye bɔ an ka fanga critiquer o fanga b'aw la n'est-ce pas ala ko fanga min bɛ aw la ten dɛ tant que aw ma kiiti tigɛ ni kuranɛ ye k'a ye kafiriw de ye kuranɛ ko ten suran 5 aya 44 preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire ni dalilu b'aw bolo min bɛ se k'o wuli a ye na o di Ustaz Berete ma ne ɲɛ k'o ye tan a dalilu kelen t'aw bolo aw tɛ se i n'i ka jama bɛɛ i n'i ka semasi bɛɛ kelen Cherif Ousmane Madana Haidara i n'i ka Ansar Dine maaw kuranɛ bɛ aw bolo n'est-ce pas ci wɛrɛ bɛ aw la min tɛ faamaw y'a don ta faamaw y'a bɔ ta aw ka ci ye jumɛn ye ala ko jamakulu ma kiiti ni kuranɛ ye a bɛɛ ye kafiriw de ye e n'i ka Ansar Dine maaw ala k'a ka kiiti tigɛ ni kuranɛ ye ko ni aw ma sɔn ka kiiti ni kuranɛ ye k'aw bɛɛ kafiri ne m'a fɔ dɛ jusqu'à preuve du contraire aw m'a fɔ a bɛ se kɛlɛw de la président y'a don ta président y'a bɔ tan n bɛ président fɔ n tɛ président fɔ mais ministre fɔ a donna ta a bɔra tan nin ye ala yɛrɛ kumakan ye kuranɛ kɔnɔ chapitre 5 verset 44 jɔn bɛ se k'a sɔsɔ aw cɛ la o cɛ kelen t'aw cɛ la i n'i ka jama bɛɛ Ɲɔrɔn Buye aw m'a fɔ fanga b'aw la wa e n'i ka amaletu i n'i ka mɔgɔw n'est-ce pas d'accord fanga min b'aw la aw bɛ k'a turu da jumɛn kun ko diinɛ ko silamɛya sira kan
ni silamɛya sira kan don kuranɛ b'i bolo kuranɛ b'i kama u bolo a y'a dayɛlɛ suran 4nan ni aya 44 nan ala ko jamakulu ma kiti ni kuranɛ ye a bɛɛ ye kafiriw de ye ɲɔrɔn bu ye ala ko k'a f'i ye i n'i ka jama n'aw ma kiti ni kuranɛ ye k'a bɛɛ ye kafiriw de ye kuranɛ ko ten transition ko kuma fɔlen yan i bɛ asimu fɛ i tɛ asimu fɛ o kuma ko kuma fɔlen yan o ma f'i yan Mahi Watara kuranɛ b'i bolo a t'i bolo a b'i bolo i b'a kala wa i t'a kala i b'a kala e n'i ka maaw a y'a dayɛlɛ suran 5 aya 44 chapitre 5 verset 44 et tout ce qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre les voilà les mécréants kuranɛ suran 5 aya 44 ala ko e Mahi Watara n'i ka jama n'a yela k'aw ma kiti ni kuranɛ ye k'a bɛɛ ye kafiriw de ye ne ko ɲininkali de don Mali karamɔgɔw Ustaz Berthe ye nin min fɔ can don wa kalo don de c'est une simple question une simple réponse can don wa kalo don e k'o ɲininka i tɛ cɛ kelen sɔrɔ cɛ la min bɛ se ka fɔ ko kalo don anw bɛ nin gɛlɛya la anw bɛ nin ɲani na anw bɛ nin tɔɔrɔ la ala ka nin kumakan in bilalen bɛ kuranɛ kɔnɔ nin y'a san 1400 ni kɔ ye ninnu filɛ nin ye ɲɔgɔn kunkolo ci la n bɛ transition fɛ n tɛ transition fɛ ninnu filɛ nin ye ɲɔgɔn sen furuki la Asimi ka ɲi Sugali ka ɲi u bɛ ka kɛlɛ o la o n'u ka mɔgɔw o n'u kɔmɔgɔw sɛbɛ ko tɛ ala ko ten kira ko ten u m'u kɛlɛ fo dɔrɔn politique ko kɛlɛ président in ka ɲi président in ma ɲi nin kan ka gɛn nin kan ka to yen aw bɛ fɛ an k'an ka diinɛ to ninnu bolo popapo la tan cogo la aw bɛ fɛ an k'an ka diinɛ to u bolo tan mais c'est pas possible o bɛ kɛ cogo di o wagatiw de tɛmɛna o bi m'u bila la o n'a sɔrɔla an ka diinɛ hɛrɛ tun bɛ ninnu bolo san sɔrɔ an ka diinɛ ye sira ta mais a b'u bolo nin y'a san joli ye 0 mais vous faites la honte totale de cette religion là a y'an ka diinɛ malo a y'an ka diinɛ buruja a bɛ kan ka faamu wa aw bɛ sɔn k'aw kale ala la Mahamudu Diko e n'i ka jama Sherif Usman Madani Haidara e n'i ka jama Mahi Watara ɲɔrɔn bu ye aw bɛ sɔn k'aw kale ala la k'aw ye kiti tigɛ ni kuranɛ ye aw bɛ sɔn kuranɛ jumɛn jamana jumɛn kɔnɔ aw ye kiri tigɛ ni kuranɛ jumɛn ye jamana jumɛn kɔnɔ yan Mali la wa anw b'an yɛrɛ kalama koyi a ye taa kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 38 chapitre 5 verset 38 kuranɛ suran 5 aya 38 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Traduction en français chapitre 5 verset 38 les voleurs la voleuse à tous deux couper la main en récompense de ce qu'ils se sont acquis et pour châtiment de la part d'Allah. Allah est grand et sage. Traduction en anglais, chapter number 5, verset number 38, chapter number 5, verset number 38. As for the fifth, whether man or woman cut the hand, has punishment from God, and for what he had done, and God is almighty and all wise. Quran Surah 5 aya 78 ala ko wa bariun zon cɛman ni zon musoman ko k'o bolo tigɛ a bɛ Quran kɔnɔ wa ta kɔnɔ Imam Mahamudu Diko a b'a kɔnɔ dɛ Sherif Usman Madani Haidara a bɛ Quran kɔnɔ ko ka zon bolo tigɛ o ye Quran sariya ye ɲɔrɔn bu ye a bɛ Quran kɔnɔ ko ka zon bolo tigɛ o ye Quran sariya ye Imam Mahi Watara a bɛ Quran kɔnɔ ko ka zon bolo tigɛ o ye Quran sariya ye a bɛ cogo di aw y'o kɛ wa aw tilala o la wa aw ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la aw ma fɛɛrɛ sɔrɔ o la o kɛ ko ɲɛ k'aw tɔnɔ o kɛ ko ɲɛ tɛ aw kɔnɔ n'est-ce pas aw t'o fɛɛrɛ tigɛ aw tɛ jɔyɔrɔ ni o ye aw tɛ hami ni o ye ala ye nin fɔ Quran kɔnɔ nin y'a san joli de ye Imam Mahamudu Diko a ka ca san 1000 ni kɔ ye a ka ca san 1000 san 1400 ni kɔ Sherif Usman Madani Haidara ala ko ka zon bolo tigɛ Quran kɔnɔ nin y'a san joli de ye a ka ca san 1000 ɲɔrɔn bu ye Mahi Watara ala ko ka zon bolo tigɛ Quran kɔnɔ o yala o a bɛ san joli de bɔ de a ka ca san 1000 aw bɛ mun na y'a dugu wolo in kan de transition y'a don tan transition y'a bɔ tan mais aw ka Quran ko ni zon minɛna k'a bolo tigɛ
solution tɛ sɔrɔ o la solution yɛrɛ tɛ surunya ka sɔrɔ o la aw bɛ kulo la an da la que voulez-vous que nous fassions aw bɛ fɛ an ka mun kɛ de aw bɛ fɛ ka mun de yira anw na aw bɛ fɛ ka mun de fɔ Ala ma ko Ala ye kalon tigɛ wa Ala ma kalon tigɛ dɛ aw de bɛ Ala sɔrɔ yen Ala ye aw ye maaw bluff yan ka maaw pan u ja kunna yan ko fanga b'aw la k'aw ye diinɛ ɲɛmaaw ye alors que aw bɛ diinɛ min yɛrɛ n'a ko k'a y'o ɲɛmaaw ye a dɛsɛ bɛ k'o baara kɛ haramu dunna ka ca dɛ haramu dunna ka ca ne bɛ ɲininka ni maa sɔn kɛ y'i ka wari minɛ n'a banna k'i ka so jɔ k'i ka wari dun a ye wari min dun halala don wa haramu don a ye haramu dun ne bɛ ɲininka ni menuisier kɛ y'i ka wari minɛ ka ban k'i ka chaise dilan a ye wari in dun haramu don wa halala don haramu don ne bɛ ɲininka ni kɔlɔnsɛnɛ y'i ka wari minɛ ka wari dun ka ban ka kɔlɔn sen a ye wari min dun haramu don wa halala don haramu don ne bɛ ɲininka o ni tailleur kɛ y'i ka wari minɛ k'i ka wari dun ka ban k'i ka fini kala a ye wari min dun haramu don wa halala don haramu don ne bɛ ɲininka o n'i ɲɛna diinɛ ɲɛmɔgɔ ma k'i ka mugan ni ka 40 di a ma o aw ye mugan ni 40 fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a y'a minɛ ka an k'a fɔ cogo di k'a diga kɔnɔ ou bien k'a kara kɔnɔ ou bien k'a dun de ni ka tila ka ban k'o diinɛ baara kɛ a ye wari min dun haramu don wa halala don haramu don aw ye alimamuw de ye mɔgɔw ka 40 n'o ka 100 de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'aw ma misiri kɔnɔ ani fi sabililayi a ye nin minɛ Ala kama a ye nin minɛ nin kɛla tan aw b'o wariw minɛ k'a ka denbaya balo n'o ye aw b'o wari minɛ k'o dun n'est-ce pas maintenant que tuuru sera baara ma ko baara ka kɛ aw ye wari dun a banna ka baara kɛ n'aw ye baara kɛ an kun b'a ye o aw ye zon joli de bolo tigɛ Mali in na yan k'an y'a ye où et quand a ma kɛ n'a dun ma kɛ wari minnu bɛ kan ka di aw ma Ala kama a bɛ daga aw ye ni dalilu jumɛn de ye ne bɛ fɛ aw k'o de fɔ an ye ni wari dilan maa ma a bɛ d'i ma kun dɔ de la i bɛ wari dun i bɛ baara kɛ mais e ka wari dun ka ban ka baara kɛ ka mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a dun ka tila ka ban k'o diinɛ baara kɛ ka d'u ma nin tɛ mɔnɛ ye nin ye zon dɔrɔn ta ye dɛ n'est-ce pas Cherif Ousmane Madani Aidara Ansardine maa minnu b'u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma o b'a d'i ma mun na de ko diinɛ kama silamɛya kama mais en contrepartie tu leur dois un service là et ce service c'est quoi c'est d'appliquer ou bien pratiquer ce que Dieu demande Ala ye min fɔ i k'o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ parce que o ɲan'i ma ka wari d'i ma o ɲan'i ma k'i dɛmɛ mun na parce que e ye dɔnnibaa ye olu tɛ dɔnnibaa ye o dala i la de la confiance est là en contrepartie i kan ka baara de k'u ye o baara ye jumɛn ye Ala ye min fɔ i k'o kɛ Ala ko kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye aw dɛsɛla yan et puis dɛsɛ kana na kɛ kojugu ye dɛ aw bɛ tila ka dɛsɛ aw bɛ k'aw mele fɛn dɔw la fɛn minnu t'a bɔ yɛrɛ transition y'a don tan transition y'a bɔ tan dites-moi homme politique êtes-vous ou bien homme religieux aw ye diinɛ ɲɛmaaw de ye wa walima a ye politique ɲɛmaaw de ye la honte totale a y'an ka diinɛ malo an ka taa kuranɛ kɔnɔ sura 24 aya 2 chapitre 24 verset 2 kuranɛ sura 24 aya 2 Ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wazaniya wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Traduction en français, chapitre 24, verset 2. Chapitre 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, à tous deux, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Avec moi, en badon, wati na chuga kama, la traduction en anglais, angotui, avec wati souriant. Alako, jena kela chemana musulman, bekrein, mono mafruke, mono mafru. Sharia busan shek keme, no jenake. Mahi watara abe wati, abe. Haidara abe wati, abe. Nyorambui, abe wati, abe. Mahmoud Diko abe wati, abe. Aw y'a kɛ san jumɛn yɔrɔ jumɛn Mali jumɛn na a ma kɛ aw bɛ mun na de que voulez-vous là aw bɛ mun nɔfɛ kuranɛ kɔnɔ suran 5 aya 33 kuranɛ suran 5 aya 33 walew bɛ wale la ni maa y'a kɛ Ala ko k'i sen kelen tigɛ k'i bolo kelen tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walima k'i fa kuranɛ suran 5 aya 33
I sengele ni bolo kelen ka tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walima k'i fa walima k'i bembe walima k'i gɛn ɲɔrɔnbuye a bɛ waati a bɛ Haidara a bɛ waati a bɛ Mahi Watara Mahamudu Diko a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa t'a kɔnɔ a ba kɔnɔ aw y'a kɛ tuma jumɛn kan ye u yɔrɔ jumɛn ani min aw dɛsɛla nin bɛɛ la aw t'aw daw minɛ a t'aw daw minɛ a k'an ka diinɛ to yen n'aw tɛ se aw dɛsɛla nin bɛɛ la aw ma ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tile kelen an bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ nin na aw ma se k'o kɛ encore a bɛna wuli k'a ka fitinɛ don an ka diinɛ na k'an ka diinɛ kɛ bolongɛni tamasere aw kelen de bɛ Mali la yan wa chrétiens bɛ min mais à tout moment c'est vous qui faites un scandale un fléau contre la population malienne à tout moment aw de bɛ wuli ka jɔ ka balawu ni gɛrɛgɛrɛ dɔ ta ka jamana in sɛgɛrɛ anw bɛ ɲani min na Mahamudu Diko e bɛ sɔn ka fɔ k'e sen t'a la mɔgɔw ka balo ka gɛlɛya bi ka sanu ni feerew gɛlɛya embargo ɲɔ sɔngɔ bɛ tan malo sɔngɔ bɛ tan nasɔngɔ bɛ tan tulu sɔngɔ ye nin ye jaba sɔngɔ ye nin ye e Mahamudu Diko e bɛ sɔn ka Ala kɛlɛ k'e sen t'a la i b'a la f'a cɛ ma jɔn de y'a kɛ jɔn de wulila ka jɔ ko président min tun bɛ ko kɛ e tɛ donc maliyɛn joli de bɛ ɲani e kama bi Mahamudu Diko a ka ca joli mɔgɔ joli de farala i kan diinɛ ɲɛmɔgɔw la min tun bɛ yen k'o gɛn n'an bɛ gɛlɛya la bi a ka ca min tun bɛ yen o tagala min nana gɛlɛya banna wa ɲininkali de don quoi a ko min tun bɛ yen ko gɛlɛya tun bɛ yen o tagala maintenant min bɛ bi gɛlɛya bɛ yen wa a tɛ yen a ma juguya hali ni kɔrɔlen mais anw ta na se ka kɛ don o don kunun ka fisa bi ye ou bien jumɛn kunun ka fisa bi ye don o don kunun ka fisa bi ye aw kɛwale aw m'a kɛ ka ɲɛ de n'aw tun y'a kɛ ka ɲɛ au contraire bi tun bɛ fisaya kunun ye mais à tout moment a filɛ nin ye parce que aw ka spécialité tɛ aw ka baara tɛ a y'aw yɛrɛ bila fɛn dɔ la a ka baara tɛ min ye donc ça peut pas réussir dans vos mains là vous êtes des hommes religieux a y'a faamu wa vous êtes bons sur des plateaux religieux et non sur des plateaux politiques sur des scènes politiques aw ka ɲi diinɛ ye yɔrɔ de la mais politique y'a don ta politique y'a bɔ ta aw ma se yen mɔgɔ joli de bɛ aw cɛ la Mahamudu Diko Ɲɔrɔnbuye Cherif Ousmane Madani Haidara ou bien comment on appelle Mahi Watara aw jɔn de kelen bɛ yen ko min bɛ se ka dɔ fɔ président min bɛ yen bi président de la transition ou bien premier ministre min bɛ yen ou bien gouvernement min bɛ yen bi aw dɔ la kelen jumɛn de bɛ se ka dɔ fɔ gouvernement ma k'a ye nin kɛ k'a ma ɲɛ a tigi k'a tigɛ kɔrɔta jɔn k'i b'a fɔ gouvernement bɛ yen bi ko a ye min kɛ k'a ma ɲɛ aw dɔ o fɔdaw b'aw kun o fɔda bɛ aw jɔn kelen kun Diko e bɛ se k'a fɔ ko Asimi ye nin kɛ bi k'a ma ɲɛ e bɛ sɔn o fɔda b'e kun min e bɛ se k'a fɔ cogo di ko Sogale ye nin kɛ k'a ma ɲɛ o fɔda b'e kun min Mahi Watara e bɛ se ka Asimi ni Sogale jalaki bi n'o ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲɛ e bɛ sɔn Ɲɔrɔnbuye e bɛ sɔn k'u jalaki Cherif Ousmane Madani Haidara gouvernement min bɛ sen na e bɛ se k'a jalaki bi wa a tɛ ku i la i tɛ se munna i tɛ se n'i ma ɲɛ i bɛ maa jalaki k'a ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲɛ a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ ye min kɛ o ɲɛna Ala ye aw bila min na k'aw ka baara kɛ ni kuranɛ ye aw dɛsɛla aw ma kɛ aw ye mun fɔ aw yɛrɛw ma donc maintenant vous oubliez vos propres fautes et vous ne voyez que les fautes d'autrui les fautes des autres tɔw ka fili aw b'o de ye nka aw yɛrɛw ka fili ni Asimi ni Sogale ye fɛn dɔ kɛ n'o ma ɲɛ aw b'o ye nka aw yɛrɛw bɛ yen kiiri ma tigɛ ni kuranɛ ye Ala bɛ kan k'aw wele don o don kafiriw aw ɲɛ tɛ o la vous ne voyez pas ça mais ce sont les fautes d'autrui que vous voyez aw ɲɛ bɛ tɔw de ka faute la mais aw yɛrɛ ka faute aw ɲɛ tɛ o la pour qui vous vous prenez aw bolo tɔw ye jɔn ye aw ye jɔn ye donc aw kana fɛn f'u ma ko ye nin kɛ k'a ma ɲɛ a y'a fɔ aw yɛrɛw ma fɔlɔ Imam Mahamudu Diko yanni i ka président dɔ jalaki k'a ye fɛn dɔ kɛ a ma ɲɛ i b'i yɛrɛ jalaki Ala ko i ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye i ma se tu dois démettre i kan ka alimamiya i kan k'a bila e y'i bɛ ka su ka kɛ démission kan yan coup d'état ko mun na ko parce que a bilala min na k'a ma kɛ e Mahamudu Diko Ala y'i bila min na e y'a kɛ wa i m'a kɛ mun na e yɛrɛ ma démission rendu k'i tɛ kɛ alimami ye bilen mais pourquoi vous nous prenez des idiots là hein pourquoi pensez-vous que vraiment nous n'avons pas de discernement dans nos cerveaux ne nous prenez pas des idiots nous ne sommes pas idiots a kana kɛ i n'a fɔ cerveau t'an kunkolo la quoi a faamu wa aw tɛ se ka fɛn fɔ fanga min bɛ sen na aw tɛ se ka fɛn f'u ma mun na hali n'o y'a kɛ n'a ma ɲɛ aw tɛ se k'a fɔ parce que aw yɛrɛw y'a kɛ a ma ɲɛ Ala ko a ka min kɛ a ma kɛ ɔ jɔn de bɛ yen k'i bɛ se k'u ta n'o b'i fana k'a fɔ Asimi ka ɲi Sogale ka ɲi aw cɛla a fɔ da t'aw kun n'a Asimi ka ɲi ni Sogale ka ɲi n'o kɛla tiɲɛ ye n'o ye Mali ka danbe segin o ma n'o kɛla tiɲɛ ye n'o ye Mali segin a danbe kɔnɔ n'o kɛla tiɲɛ ye ɔ donc vous leur notez bien Asimi ni Sogale a y'o noter ka ɲɛ ko parce que o ye min kɛ o ɲɛna o ye jamana danbe segin o ma aw dun an ka diinɛ danbe bɔla la san joli de
Mona o ma se Asimita o ka dɔn ko ye Mali danbe segin a ma aw ka fɔ la dɛ aw ka fɔ la ni can don Sugali ta n'o ye Mali danbe segin a ma aw ka fɔ la ni can don ni nin bɛɛ kɛla tiɲɛ ye an ka nin bɛɛ kɛ tiɲɛ ye Asimi min kɛ o ɲɛna Sugali min kɛ o ɲɛna aw ka fɔ la je dis bien n'est-ce pas donc ni aw sigila k'olu tanu bi Mahi Watara ne sigila ka Asimi tanu k'a ye Mali danbe segin a ma k'a ye Mali k'a yɛrɛ ta ye ne sigila ka Sugali tanu k'a ye Mali danbe segin a ma k'a ye Mali k'a yɛrɛ ta ye mais Mahi Watara e man ka maloya o fɔli la Tu ne dois pas avoir honte de dire ça. E ka Asimi tanu ka Sugali tanu k'olu ye Mali segin a yɛrɛ ma mais e ma se k'i yɛrɛ tanu k'i ye diinɛ segin a yɛrɛ ma donc Asimi ni Sugali ta olu ta ka ɲi nka e bilala min yɛrɛ kunna e dɛsɛla k'o kɛ mais e bɛ ka dɔw tanu mais e yɛrɛ bilala min kɔnɔ o man ɲɛ n'olu y'a kɛ e ta si ye olu tun bɛ tanu ɲɔrɔnbu ye k'e bɛ transition soutenir Asimi ni Sugali a n'o ka mɔgɔw n'est-ce pas donc ko parce que olu ye Mali segin a yɛrɛ ma aw bɔra ka vocal lamɛn ko Mali bonyana Mali jɔnmaya tɛ kɛ Mali la ou bien Mali donna tan Mali bɔra tan ɲɔrɔnbu ye o ka ɲɛ nka diinɛ in Ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye diinɛ danbe bɔra la Mali la yan san joli e ma se k'o segin a yɛrɛ ma e m'o ye ka diinɛ segin ka kɛ Ala ta ye Mali la e ma se k'o kɛ nka mɔgɔ wɛrɛ minnu y'a kɛ k'a ɲɛ e bɛ kan k'olu tanu mais ça veut dire quoi ce genre de comportement là Haidara n'a sɔrɔla ko transition bɛ kan ka min kɛ bi k'o ka di e ye mais Haidara munna e ma se ka diinɛ récupérer k'a kɛ i n'a fɔ a ka d'Ala ye cogo min na donc aw bɛ tɔw ka ɲuman de ye karisa ye nin k'a ɲɛ na nka e yɛrɛ tɛ dɔ kɛ regardez-moi ce genre de fausse affaire là o la ne tun tɛ fɛ ka n da don a la o mais n y'a ye de o bɛ ka maaw kunkolo munumunu k'a kɛ comme si Ala ko don ka taa sɔrɔ Ala ko foyi ka mɔgɔw ta otage la dɔrɔn comme ça k'u hakili bɛɛ ɲagamu ka mɔgɔw ɲina Ala ko sɛbɛ sɛbɛ kɔ ka taa tɔ kɛ transition ka ɲi transition ma ɲi a donna tan a bɔra tan Sugali donna tan Asimi donna tan olu de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa o tɔgɔ tɛ yen aw taw tɔgɔ la ci kɛ mun na den fo tɔw ka ci e ka t'i sigi récitation ni ziiri na Asimi y'a don tan Sugali y'a bɔ tan mais e yɛrɛ bilala min kunna e ma se ka foyi dilan o la e t'i maloya k'i datugu sa vous faites la honte nationale la honte totale de cette religion là a y'a faamu wa an badenw an b'a jɔ yan an ma ban dɛ ne ni ninnu an bɛ ɲɔgɔn na den fo fini bɔ fɛn nɛrɛ bɔ a bɛ kan ka faamu wa tout a kɔni ka nɔgɔn k'a fɔ k'an ka diinɛ to ninnu bolo k'a kɛ ziiri kɔni ye tan o kɔni i b'o bila pas question plus jamais a tun bɛ kɛ kunun mais bi kɔni an bɛ sen min kan tagalen ɲɛfɛ on va voir comment ça va être a y'a faamu wa d'accord Oustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 73 48 48 groupe les croyants a bɛ vocal ninnu a b'a partager o b'a lamɛn a y'a faamu wa o b'a lamɛn o bɛ tiɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o mako bɛ tiɲɛ na wa maa minnu bɛ ninnu nɔfɛ Mahamudu Diko Mahi Watara Sheriff Usman Marana Haidara ɲɔrɔnbu ye n'a kɛlaw kɔnɔ k'a bɛ u nɔfɛ Ala de kama n bɔlen filɛ ka ca de fɔ aw ye n'o bɛ yen Ala kama o tuma na o ka Ala ka baara kɛ n'o ma sɔn ka Ala ka baara kɛ n'aw tugula o nɔfɛ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ lahara n'a y'aw diya a ka da la n'a kana aw diya a kana da la n'an sera lahara bɛna taa tɔ tiɲɛ ye a y'a faamu wa la preuve est que ne bɔra ka min fɔ i tɛ cɛ kelen sɔrɔ cɛ la min bɛ se ka na ni preuve contraire ye a cɛ kelen t'u cɛ la Ala tɛ se ka kalon jɛ la a tila ka tiɲɛ jɛ la en même temps c'est pas possible a y'a f'u ye k'u ka na ni preuve contraire ye ne bɛ yan masa n bɛ yan Sikaso a bɛ faamu wa wasalamu alaikum warahmatullahi fo k'o sa an ka nin tɔ jɔ tan c'est-à-dire il m'énerve quoi ninnu bɛ mɔgɔ énervé u b'i dusukun an ka jɔ yan wasalamu alaikum warahmatullahi